वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो नुस्खा किसी हकीम ने नहीं बताया, बल्कि वो नुस्खा अहकमुल हाकिमीन ने बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये इस्तेमाल कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल से गमों को और उसके जिस्म से गिलाजत को ऐसे धो डालेंगे, बीमारी ऐसे ख़त्म कर देंगे जैसा कि इंसान जब मुंह धोता है और मुंह धोने के बाद उसकी गिलाजत जो मुंह में लगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं मुकम्मल दलाइल के साथ आपके सामने बात करूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेज मौसूल होते हैं, मौलाना साहब इसकी कोई दवाई बता दें, इसको कोई इलाज बता दें। आपके लिए वीडियो बहुत अहम है। ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, इसके अंदर आपको सैकड़ों बीमारी का इलाज है। इलाज भी है, सुन्नत भी है। इस्तेमाल करेंगे सवाब भी मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फायदा भी पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। आपको मिसाल के तौर पर आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, इंतहाई मुफीद है डिप्रेशन दूर करने का। गम है, किसी किस्म का आपके दिल के अंदर गम है, वो गम जा नहीं रहा, इसको इस्तेमाल करें। आप हामला औरत है, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आप मोटे ज्यादा है, इसको इस्तेमाल करें। मर्दाना कमजोरी है, किसी किस्म की मर्दाना कमजोरी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बच्चा है, कुछ ज़हीन है, वो ज़हन उसका नहीं चलता, इसको इस्तेमाल करें आप। मैं बता रहा हूं आपको सैकड़ों बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक इस नुस्खे के अंदर है। आइए मैं आपको इसके हवाले देता हूँ और कुछ हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और आपको ये कहां से मिलेगा। ये आइए चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसा कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गिलाजत उतार देता है। इब्ने माजा की रिवायत है। अगली हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राइल मैं थक जाता हूँ। जैसे हम लोग भी थक जाते हैं ना भाई, काम कर करके ऑफिस में जाकर, या कोई थक जाते हैं सुबह से शाम तक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप तलबीना इस्तेमाल करें, आप तलबीना इस्तेमाल करें। अब ये जो तलबीना है, ठीक है, ये क्या, एक और हदीस में आपको सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये मरीज के दिल के जुमला अवारिस का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। ये रिवायत बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इनके अंदर ये रिवायत मौजूद है। आगे सुनिए। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप इसे तलबीना खाने का हुक्म देते थे और फरमाते थे कि उस खुदा की कसम, नबी कसम खा रहे, उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गिलाजत को इस तरह उतार देता है जिस तरह के तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज के लिए तलबीने से बेहतर कोई चीज पसंद ना फरमाते। ठीक है, इतने इसके फायदे हैं, बेशुमार इसके फायदे हैं। बल्कि मैं जो इसके फायदे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुकम्मल चीजें आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं कि किस किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये तलबीना क्या होता है? तलबीना किससे कहा जाता है? तलबीना ये चंद चीजों का नाम है, जो, ठीक है, जो, और इसके अलावा आप शहद, जो हम इसको तैयार करते हैं, इसका तरीकाकारी होता है कि इसमें काजू डाला जाता है, बादाम, पिस्ता, ये तमाम चीज़ें डाली जाती है, शहद डाला जाता है और जो डाली जाती है। इन चीज़ों से, इनमें से कुछ चीज़ों को डालकर हम इसको पाउडर इसका बना लेते हैं और पाउडर बनाकर फिर इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से इसको फिर हम इसको बनाकर इसको आगे फिर हम इसको सेल करते हैं, इसको हम आगे। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तलबीना है क्या है और आपको कैसे मिलेगा और आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास
یہ فلاور موجود ہے گا، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف یہ چیز ہے، یہ تلبینہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلبینہ. تو یہ اس کے اندر فلیور بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ چاکلیٹ فلیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاکلیٹ فلیور ہے یہ. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلفہ فلیور بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سر پستہ فلیور بھی ہوتا ہے. اس کے اندر تمام فلیور ہمارے پاس موجود ہے کہ جو یعنی کہ جو حضرات ہم سے منگوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ اس کو جو ہے نا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. یہ 41 دن تک بزرگ فرماتے کہ 41 دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 41 دن تک آپ اس کو لگاتار استعمال کریں. نہار بو، مثال کے طور پر آپ ایک گلاس نیم گرم دودھ لیں. نیم گرم دودھ لینے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ابالا دیں، ٹھیک ہے. اور جب وہ ابلنا شروع ہو جائے تو آپ 2 چمچے اس کے ڈال دیں آپ، ٹھیک ہے. 2 چمچی آپ اس کی ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ہلا لیں، اور ہلا کر آپ نہار نیم گرم کو اس کو آپ پی لیں گا. اس کو آپ کھا لیجیے، دلیہ نما بن جائے گا. اس کو آپ کھا لیں آپ. یہ ہے تلبینہ. جہاں آپ ہزاروں روپے کی دوائی لیتے ہیں، جہاں پر جو سر بعض لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ڈپریشن کی دوائی کھا رہے ہیں، نیند کی گولی کھا رہے، ایک کھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ 2 کھانے پہ آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اثر ہی ختم کر دیتے ہیں. اس دوا کو استعمال کیجیے. سنت بھی ہے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہے. بالخصوص وہ حضرات جو مجھے فون کر کے کہتے ہیں بولا مردانہ کمزوری ہے، کسی قسم کی بھی مردانہ کمزوری ہے، اس کو سنت سمجھ کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کو استعمال. اب آپ نے اگر منگوانا چاہیں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ نمبر میں اسکرین پر مینشن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا نمبر مل جائے گا. آپ اس کو اپنا مکمل ایڈریس ہمیں بھیجیں، ٹھیک ہے. ایڈریس بھیجنے کے بعد اپنا فون نمبر تمام چیزیں میں بھیجیں، اور اس کے بعد آپ اپنے وہ بھی کیش کے ذریعے آپ ہمیں اپنے پیسے بھیجیں. جب آپ کے پیسے موصول ہو جائیں گے تو ہمارا نمائندہ، کیونکہ میرے پاس تو مصروفیت ہوتی ہے، میں تو یہ کام نہیں کرتا، جو ہمارے جو یہ کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی طریقے سے وہ پارسل کروا دیں گے. 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر آپ تک یہ پہنچ جائے گا. اس کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے آپ کو پیسے بھیجنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ مل جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پیسے بھیجیں اور ہم آپ کو نہ بھیجیں، ایسا انشاءاللہ العزیز نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی شادی کو ضرورت پڑے، نمبر موجود ہے، رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. اور اس ویڈیو کو اگر شیئر کیجئے تمام دوست احباب تک، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.